TWF চিনি বরম গোনাং এক্স এমএলএ সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি নিনি বব হিমিতাং লেং জায়গা বো লেং চিনি এক্স এমএলএ বলেং ইয়া এবার কিন্তু এই খরচা তো চিনি পলিটিক্যাল ইনচার্জ চিনি পলিটিক্যাল সেক্রেটারি বব লেং জায়গা ঠিক আছে চিনি বড় তো লেং না কো গিয়া বড় মত নাই দিয়ে বড় নেই sikla ke tôi bây giờ mình lo tầm bao nhiêu cái có cái hay xe bố bác ra thansa này mà nè thansa Tripura jawo Tripura haste wo jese ke ban khai nai netar ni thansa ya jonogon ni thansa bố bác ra nayo Tripura san ni thansa nayo o Tripura san ni je thansa abo bai thang nani khago thangi tongo sing jotto no bukha crack khlainai o tinimo korbuk jora phaisa paika de kini salo sacrifice khlaiye jotto no khugya karjak tabuk o je no khugya karlai nongkhar lai mani amani khorang khnawi jara chini takhok BJP tongnai CPM tongnai Congress tongnai ba onnanno koboni party tongnai tei jara rajniti no ongko kosewoi batha de bor laitho রাজনীতি ও অঙ্ক yang basar lo kosong kha রাজনীতি no jara অঙ্ক kosewoi jara রাজনীতি khine ro o ekbar sin da sonjay manik song tongo borok hai borok jara grassroots bai nangjak borok hai borok tini public ni logo tongo tini o kong sanan layo ekbar Tripura bage jotno thansa ke bustama mala farnisi o jaga bo neta culture mat public ni culture suruma khinisi 73 বছর নেতা না সুযোগ রাখা তাবক ফাইদে পাবলিক লে একবার সুযোগ রই নাইলাই নাই পাবলিক নি বাগৈ কক সানাই পাবলিক নি বাগৈ সামং তাংনাই আমনি বাগৈ পাবলিক নি খরাক ইয়াসং না বাগৈ পাবলিক নি নগ নগ जों थांनाय अमंखा Tripura मथा नि बिसिंतै बुबाग्रानि खरां बखानि खरां तै लुकुरनो बखानि खरां तै बिसिने हाय तंगो चिनि लुकुरनो फनक दे अ जे सैक्रिफाइस रेली खाइनाय बर नखुगिया कारि नंखार माने अम बबा हाय परजाय थांनि तंखा अ जागाबो चिनि ताखुक रक ताकलाई बाइसा राजनीति बादसिदि फाइदि Tripura सानि बागै सय बेबाग याकारै बेबाग नखुगिया कारि जों फाइट खेलिसनाय चिनि दारा बबो पहिलानि सिमिनो सैक्रिफाइस खाइफे माने जोंका बरक हाय बरक रकनि जे कलम तैखि माने अब मागनाता थंते लुकुनि खरांगै लुकुनि बखानि ककनो जों बसखांवला जेसे केबन जों कुनैरिना नांसिनायसै अ ककनो सानन मुसुं हायसे हिंगा के नर नायदि लुकुरक बाहाय खैनाय इनि महाय खैने सैक्रिफाइस खैने नंखारि तं हामबाय फाइलायका बेला बेला हामबाय जत प्रेस मिडिया फाइमाजा खैने रनो जों तिनि 18 डे 18 नि सालो तिनि सैक्रिफाइस रेली सारा Tripura no खाइजागि दङो तिनि सालो जों फाइसा फाइका करबुक आमचायनि दा बुगिया आनंद बाजार आमचायो अ आनंद बाजार आमचायो तिनि सिमी सैक्रिफाइस रेली चेंगजाकनाय अ सैक्रिफाइस रेली न चेंगसाइरना बागै तिनि लगे फाइमाजा फाइका तिनि Tripura मथानि पॉलिटिकल सेक्रेटारी तथा इंचार्ज और करबुक असेंबली कन्स्टिट्यूंसी चिनी सार एक्स एमएलए राजेश्वर देवर्मा और तंगो चिनी सार एक्स एमएलए चिनी पूर्व मोहन Tripura और आनी लगे फाइमाजा फाइका चिनी TISF नि सेंट्रल इंचार्ज बरमगोनां चिनी दा डेविड मुरा सिंह लगे तंगो चिनी Tripura मथानि तांक्राक आदम बरमगोनां चिनी रचिन्द्र जमातिया तारचिन्द्र जमातिया उमाइके और जगह आमचाइनि ब्लॉक प्रेसिडेंट फरकदाम जतन बुमंग सालिया फरक जतन तंगो TWF चिनी Tripura वुमेन फेडरेशन नि चिनी एनर्जी मैडम तंगो जगह तै YTF नि चिनी प्रत्येक लीडर सुजय उतैनो खबै तै गोबां मानसिनि और जगह आमचाइनि चिनी लीडर तंबायु दिनैनि सिमी अ करबुक आमचायो अ नतुन नगर नतुन बाजारनि आनंद बाजारनि सिमी अ जे रेली चेंगसारि माने आबो ब जागा थां पाइथा कुनो जों साइमिया अ निर्दिष्ट कालिनि बागै जे चिनि प्रचार पायासाक जों अ रेली न बुसखाङो लाङै थांनाय আজকে যারা আমাদের এই দূর অনুষ্ঠানে প্রথম আজকে আমরা শুরু করব এই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন সাংবাদিক বন্ধুরা আপনাদের সহযোগিতায়
উপস্থিত এলাকাবাসী এবং মা বোনেরা সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আজকে যেখানে যাব সেখানে যেন আমরা সবাই মিলিতভাবে একই সুরে একই আন্তরিক ভালোবাসা নিয়ে সবার সামনে যেন হাসি মুখে কথা বলে সবাইকে